अल्हम्दुलिल्लाह हलवा बहुत मज़ेदार तैयार हुआ है। रात को मैं पूरी वीडियो नहीं बना सका क्योंकि बंदे बहुत ज़्यादा थे, उस वजह से खाने खिलाने में मसरूफ़ हो गए। लेकिन जिस तरह हलवा बना है ना, गजरेला बड़ा बेहतरीन बना है, स्वाद आ गया। ये इस तरह का बनाया हमने। साथ में बाद में उसके साथ हमने बीफ भी फ्राई किया था, सिर्फ फ्राई। इस तरह बीफ फ्राई करते हैं। तो अभी सुबह नाश्ते में मैं लूँगा। मैंने बोला चलो क्लिप बना देते हैं। 1 2 3 आज हम गजरेला बना रहे हैं। 5 किलो पतली काट लेंगे इस तरह। ये इस तरह काटता हूँ क्योंकि ये फिर पीसने में आसानी होगी। ये 1 किलो चीनी गाजर के हलवे के लिए, देसी घी, प्योर देसी घर का है, बटर, 5 kg carrot, 1 kg is sugar and butter is 2 kilo and 5 liter milk, 5 liter, 5 kilo carrot, 5 liter milk, 1 kilo sugar and around 2 kilo butter। यहाँ पे हमारा स्पेशल शेफ है। क्या बनाओगे भाईजान? ये शाही चिकन कोरमा बना रहे हैं आज देगी स्टाइल में। अच्छा, चिकन कोरमा। वी नीड around 2 kg chicken. We are ready here. 2 kg, 2.5, and onion, red onion, tomato, chili, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी देखें बॉयल हो गई है, थोड़ी सी और बॉयल करूँगा, इसके बाद इंशाल्लाह ग्राइंड करेंगे। और इस साइड पे भाईजान लगे हुए हैं। भाईजान देखें, भाईजान खाना बना रहे हैं। भाईजान चिकन बनाएंगे।
आटा भी गुनने पाई जान मैं गुनना फिर मैं आटा गूंद देता ना ना मैं नहीं, गुन नहीं। सा मैं वो बेगम आटा मैं जा करके गुन संगे। चलो अभी चेक करते हैं। ये विल बी चेक सॉफ्ट आलमंड। Take time little bit, around 5 minutes. अभी देखते हैं। I think is okay. Done. हो गई है सॉफ्ट ऑलरेडी सॉफ्ट हो गई है। यहाँ का प्लान हो गया। मैंने इसको पीसने के लिए चट्टू भी तैयार कर लिया है। इधर का भी एक पार्ट है। और यहाँ पे मेरे मुर्गे मेरे बेटे के असील मोरग और यहाँ पे मेरा भाईजान अभी जो लड़की शादी करना चाहे तो कर सकती फ्री है। देखिए इस तरह अच्छा दामाद मिलेगा। इसमें चिकन भी बनाएगा रोटी भी बनाएगा सब कुछ बनाएगा। इसका शॉट ले लो। ये देखें अदरक मिर्च टमाटर प्याज ये और ये बंदा ये फेमस बंदा है। ये भी लहसुन पीस रहा है लहसुन हो रहा है लहसुन अदरक का पेस्ट। से पानी निकालूंगा। वे बाबा वे ना मी बाबा निकाल लिया है। अभी हम इस तरह डालेंगे लंगरी में। इसको हम लंगरी बोलते हैं। इसमें और इस तरह ये देखें आराम से बहुत पेट भाईजान फ्रेश आंदा है अभी लेके आया हूँ। इस तरह करके इसको बिल्कुल मैदा करेंगे ग्राइंड लाइक ग्राइंडर। दिस वन इज हैंड ग्राइंडर नॉट इलेक्ट्रिक।มันเห็นเท้าว่าท่านอ่ะ ไม่เป็นไร เอาเลยป่ะ open แล้ว
पकड़ा हो देवे नो तरताल से कोरमा चिकन कोरमा। सबसे पहले हम इसमें प्याज फ्राई करेंगे जी गर्म होना न देने उतावले हो चम्मच। I lost 4 kilo. You lost already, huh? ถ่ายเลยปะถ่ายอยู่แล้วนี่ Yes, okay. Now we will be put the oil little bit. Little bit because for sugar. Is better. Tên đẻ đi ơi, tên đẻ đi. À. Just little bit put after we will be put this. Now I will be put the sugar. What kind of food is that? Why you need to add sugar? This one is sweet. ใส่หมดถุงเลยเหรอ Yes, because 1 kilo, 5 kilo carrot. हम इसको ब्राउन करेंगे। ब्राउन करने के बाद फिर देखिए अभी देसी घी निकल आया है। कसूरी में For roti literally. यूट्यूब वाले भी पागल और बनाते हैं के घर में। हसन को ले आओ आओ वो हसन भी जाए। Hello, you make your plate now. They want my account number, Facebook now. Text number and account number. You already done now? Huh? No account number you need. Yeah, no. सब कुछ खाली तुम रगड़ी मार सो। आटा तैयार हो गया है।
20 seconds. Not more than 25 seconds, okay? 25 seconds. Yeah. Not more than that. 20. This one we take hometown, no? We have guest house, all boys sitting. There we take around 4 hours, 5 hours cooking. Night time. हलवा हो मीठा ना हो ऐसा फिर ये भी तो हलवे की इंसल्ट है ना. Inshallah, chas asi chas. दिल दी गहराइयां ना चस. One, two, three, go. आई मज़ा सी. उन्हें पानी होनी पाया ना बड़े बहुत बड़ी बेहतरीन है भाई जान. पानी थोड़ा नहीं थोड़ा ना नहीं वहाँ पर हूँ. चलो इसको होने दो.